السلام علیکم بیننده های عزیز، این برنامه اطلاعاتی اخبار است از تلویزیون تاجیکستان. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه سروزیر جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن رسولزاده قاهر. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم رسولزاده قاهر از وظیفه سروزیر جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. فرمان مذکور برای تصدیق به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 3 نوامبر سال 2020. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه معاون یکم سروزیر جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن سعید دولتعلی. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم سعید دولتعلی از وظیفه معاون یکم سروزیر جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. فرمان مذکور برای تصدیق به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 3 نوامبر سال 2020. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن گل محمدزاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم گل محمدزاده دولتشاه قربانعلی از وظیفه معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. فرمان مذکور برای تصدیق به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 3 نوامبر سال 2020. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن اسمت الله زاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم اسمت الله زاده شیرین اسمت الله با سبب به کار دیگر گذاشتنش از وظیفه معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. فرمان مذکور برای تصدیق به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 3 نوامبر سال 2020. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن اشوریان. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم اشوریان مظفر قربان محمد از وظیفه وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. فرمان مذکور برای تصدیق به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 3 نوامبر سال 2020. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن سلیم زاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم سلیم زاده امان الله فیض الله با سبب به کار دیگر گذاشتنش از وظیفه وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. فرمان مذکور برای تصدیق به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 3 نوامبر سال 2020. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن رحیمزاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم رحیمزاده رمضان همراه از وظیفه وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. فرمان مذکور برای تصدیق به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 3 نوامبر سال 2020. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن محیدین سیراج‌الدین. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم محیدین سیراج‌الدین از وظیفه وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. فرمان مذکور برای تصدیق به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 3 نوامبر سال 2020. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن امامزاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم
امامزاده محمد یوسف سیدعلی از وظیفه وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. فرمان مذکور برای تصدیق به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 3 نوامبر سال 2020. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن جبارزاده گلرو. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم جبارزاده گلرو با سبب به کار دیگر گذاشتنش از وظیفه وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. فرمان مذکور برای تصدیق به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 3 نوامبر سال 2020. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن قهارزاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم قهارزاده فیض‌الدین ستار از وظیفه وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. فرمان مذکور برای تصدیق به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 3 نوامبر سال 2020. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه وزیر مدافعه جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن شیرعلی میرزا. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم شیرعلی میرزا از وظیفه وزیر مدافعه جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. فرمان مذکور برای تصدیق به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 3 نوامبر سال 2020. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن عظیم ابراهیم. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم عظیم ابراهیم از وظیفه وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. فرمان مذکور برای تصدیق به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 3 نوامبر سال 2020. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن زوقی‌زاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم زوقی‌زاده زوقی امین از وظیفه وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. فرمان مذکور برای تصدیق به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 3 نوامبر سال 2020. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن فیض‌الله زاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم فیض‌الله زاده زرابیدین قدرت با سبب به کار دیگر گذاشتنش از وظیفه وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. فرمان مذکور برای تصدیق به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 3 نوامبر سال 2020. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن عبدالله زاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم عبدالله زاده جمال‌الدین عبدالله از وظیفه وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. فرمان مذکور برای تصدیق به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 3 نوامبر سال 2020. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن دولتزاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم دولتزاده زلفیه دولت از وظیفه وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. فرمان مذکور برای تصدیق به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود.
президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани усмонзода мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. усмонзода усмоналӣ юнусалӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани ятимов мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. ятимов саймумин сатторович аз вазифаи раиси кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани хоҷазода мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. хоҷазода ориф ашурӣ аз вазифаи раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани ҳамралиев мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. ҳамрализода фарух маҳмуд аз вазифаи раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи деваштичи вилояти суғд озод намудани зиёзода мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. зиёзода сулаймон ризоӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси ноҳияи деваштичи вилояти суғд озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани расулзода қоҳир мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. расулзода қоҳир сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини якуми сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани саид давлаталӣ мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. саид давлаталӣ муовини якуми сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани гулмаҳмадзода мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. гулмаҳмадзода давлатшоҳ қурбоналӣ муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани сатториён мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. сатториён
матлубахон амонзода муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани усмонзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. усмонзода усмоналӣ юнусалӣ муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи вазири адлияи ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани ашуриён. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. ашуриён музаффар қурбон муҳаммад вазири адлияи ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи вазири кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани зиёзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. зиёзода сулаймон ризоӣ вазири кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани раҳимзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. раҳимзода рамазон ҳамроҳ вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани муҳриддин сироҷиддин. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. муҳриддин сироҷиддин вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани имомзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. имомзода муҳаммад юсуф саидалӣ вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи вазири меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани амонзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. амонзода ширин шодӣ вазири меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани қаҳорзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. қаҳорзода файзиддин саттор вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани шералӣ мирзо. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. шералӣ мирзо вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад.
фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани азим иброҳим. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам азим иброҳим вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани завқизода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам завқизода завқи амин вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани кабир шералӣ. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам кабир шералӣ вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани абдуллозода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам абдуллозода ҷамолиддин абдулло вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани давлатзода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам давлатзода зулфия давлат вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани ҷумъа. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам ҷумъа далер шофақир вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи раиси кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани ятимов. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам ятимов саймумин сатторович раиси кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани хоҷазода. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам хоҷазода ориф ашурӣ раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 3 ноябри соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани ҳамрализода.
مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم همرعلیزاده فروخ محمود رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 3 نوامبر سال 2020. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 نوامبر سال 2020 درباره از وظیفه رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن امانزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند امانزاده شیرین شادی با سبب به کار دیگر گذاشتنش از وظیفه رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 نوامبر سال 2020 درباره از وظیفه معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن جورازاده تاجدین. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند جورازاده تاجدین با سبب به کار دیگر گذاشتنش از وظیفه معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 نوامبر سال 2020 درباره از وظیفه معاون وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن شایمزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند شایمزاده جمشید شادی با سبب به کار دیگر گذاشتنش از وظیفه معاون وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 نوامبر سال 2020 درباره از وظیفه دیرکتور اجرایی مؤسسه دولتی مرکز اداره لایحه‌های بخش الکتروانرژتیکا آزاد نمودن نظرزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند نظرزاده نظر رجب با سبب به کار دیگر گذاشتنش از وظیفه دیرکتور اجرایی مؤسسه دولتی مرکز اداره لایحه‌های بخش الکتروانرژتیکا آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 نوامبر سال 2020 درباره رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن جورازاده تاجدین. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند جورازاده تاجدین رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 نوامبر سال 2020 درباره معاون یکم وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن شایمزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند شایمزاده جمشید شادی معاون یکم وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 نوامبر سال 2020 درباره معاون وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن نظرزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند نظرزاده نظر رجب معاون وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. مطابق ماده 20 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره مقامات محلی حاکمیت دولتی سلیمزاده امانالله معاون یکم رئیس ولایت ختلان و فیض‌الله‌زاده زرابیدین معاون رئیس ولایت ختلان تعیین گردیده اسمت‌الله‌زاده عبدالعلیم از وظیفه معاون یکم و ظاهرزاده امید از وظیفه معاون رئیس ولایت ختلان آزاد کرده شدند. بیننده های عزیز و گرامی این بود نشر مخصوصی برنامه اطلاعاتی اخبار از تلویزیون تاجیکستان. خیر سلامت باشید.